Testing. Okay, it works. Okay, fantastic. Okay. All right. Okay. We have a nice little group today. It's very nice to see everybody. Yeah. Oh no, I think this is good. This is good. Yeah. Feel free also to sit closer to the front. Yeah. We have lots of wonderful seats in the front. See if you can fill in the empty spaces. Yeah. Very nice. We shall begin very shortly. And the translator will be coming. No worries about that. Nice. You got a mic. Good. Okay. Suki Hodu, Suki Hodu, Suki Hodu. All right. Good. Ah, yes, you even prepared a microphone for the audience. Yes, very good, very good. We shall be utilizing that today. Okay. All right. And first things first for tonight,
Really happy to join you all again. And today we'll be doing Deep Learning Part 2, the worldly learning method versus the Dhamma learning method. Today we'll explore some deeper ideas and maybe use some case examples from the Buddha's teachings as well as our life. How does that sound? Sound okay? Good? All right. Okay, good. Yep. Ya, hari ini kita akan melanjutkan Adada Matok berdasarkan 2 minggu lalu. Dan kita hari ini akan belajar tentang pengetahuan yang lebih dalam. Dan kita juga akan menggunakan beberapa contoh dari ajaran Buddha dan beberapa contoh hal-hal dalam kehidupan sehari-hari. Okay. And first, let's have just a brief few moments where we can relax together with a little bit of meditation. Sekarang kita mulai dengan meditasi singkat untuk relaksasi. Okay, so if you have your own good practice already, please feel free to do your practice. You may have interviews regularly. Please go ahead. Jika ada dari kalian yang sudah pernah meditasi di tahap lebih lanjut, maka silakan lanjutkan meditasi kalian. And for the rest of us, if you like, you can follow some of my suggestions for relaxation. Dan bagi yang lainnya, kalian boleh coba ikuti istilahnya tuh meditasi yang dibimbing oleh Bantenya. Okay, let us begin. Mari kita mulai. Let us take some deep breaths. Mari kita ambil nafas yang dalam. Inhale deeply. Ambil nafas dalam yang panjang. And fully exhale. Lalu buang sepenuhnya. And as you do the in and out deep breathing, it's as if you can let go of all the past and all the future. Lalu ketika kalian mengambil nafas yang dalam ini, masuk dan keluar, kita lepaskan seluruhnya. Kita lepaskan semua masa lalu. And just enjoy this really deep inhale and exhale, intentional breathing. Lalu kita nikmati pengambilan nafas yang dalam ini, yang panjang. Lalu kita nikmati pengeluaran nafas yang keluar ini. How fast you do this deep inhale and exhale is up to you. Feel your rhythm. Yes, maybe you need to go faster or slower according to your condition. Lalu seberapa cepat Anda mengambil nafas ini tergantung kondisi Anda sendiri. Jadi Anda harus memahami ritme Anda sendiri. And every time you take the deep breaths, it's as if you can naturally relax more. Naturally. Lalu ketika Anda mengambil nafas yang dalam ini, secara natural Anda akan merasa relax, merasa tenang. Okay. Then let's also remember the Buddha. Lalu mari kita mengingat Buddha. Let us open our heart to our teacher. Mari kita membuka hati kita kepada Sang Buddha, guru kita. Today, let us open our heart to his Mahakaruna. Mahakaruna. Ya, kita rasakan cinta belas kasih yang besar dari Sang Buddha. Yes. Just very lightly, just open the heart to the Buddha's unconditional love. Dengan pelan-pelan kita buka hati kita kepada cinta kasih yang tak berkondisi dari Sang Buddha. So wonderful to be a disciple of the Buddha. Suatu hal yang menakjubkan untuk menjadi murid dari Sang Buddha. Our great teacher's love is so infinite, so boundless, so unconditional.
Cinta kasih dari Sang Buddha itu begitu luas, begitu tak terbatas. Let this tremendous love touch our heart very deeply. Mari kita biarkan cinta kasih dari Sang Buddha yang luas ini untuk menyentuh hati kita. No matter what background we have, high or low, intelligent or not intelligent, rich or poor, the Buddha's love is unshakable and infinite for all. Tidak peduli bagaimana kondisi kita, status kita, tinggi atau rendah, cinta kasih dari Sang Buddha itu tuh tidak mengenal apapun. It is said that when the lion chases the deer, and the deer is so full of fear, if the Buddha is there and shining his Buddha's rays, both the deer and the lion, they are stunned, they forget that they are chasing and running away. They're fully touched, captured by the tremendous positive love and energy from the Buddha. Yang dikatakan bila ada seekor singa yang sedang mengejar seekor rusa, bila mendadak mereka bertemu dengan Sang Buddha dan merasakan cinta kasih dari Sang Buddha, maka singa pun akan melupakan apa yang harus dia kejar dan sang rusa pun akan melupakan dia harus lari dari apa. Such deep and boundless love creates so much a sense of safety. Jadi cinta kasih yang luas ini akan menciptakan kondisi yang sangat aman. We feel so safe to be a disciple of the Buddha. Kita akan merasa sangat aman sebagai murid Sang Buddha. And this love is not just blind love, it is love with full and complete understanding of each and every one of us. Dan cinta kasih dari Sang Buddha ini bukanlah cinta seperti cinta buta begitu, tapi merupakan cinta yang benar-benar sesuai dengan kita. So unconditional and not asking anything in return. Dan cinta seperti ini itu sangat tidak berkondisi, tidak mementingkan kondisi dan tidak meminta sesuatu untuk kembalinya gitu, untuk tidak minta bayaran. Let this love and power of the Buddha help us to heal deeply. Mari kita biarkan kekuatan cinta kasih ini untuk meng-heal, untuk menyembuhkan kita. Let this power and love also help us forgive ourselves and forgive others. Mari kita biarkan cinta kasih ini juga untuk memaafkan diri kita sendiri dan juga memaafkan orang lain. And let this compassion give us fresh inspirations, fresh hope, and fresh energies. Juga kita biarkan cinta kasih ini untuk memberikan kita harapan baru, energi baru, dan inspirasi baru. We have so much of gratitude for the Buddha to be such a wonderful example for all of us
on how to be our own good friend and good friend to others. Jadi kita mempunyai sosok yang sangat agung yaitu Sang Buddha, dan kita dapat mengambil contoh Sang Buddha untuk bagaimana kita menjadi teman untuk diri kita sendiri, juga untuk teman untuk buat orang lain. Let us also wish all in this vihara to be well, to be happy, to be safe, to be peaceful. Mari kita mengharapkan semua yang ada di wihara ini untuk bahagia, untuk berasa aman, untuk tenang. And also share your well wishes to all the family and friends that are not here with us tonight. Juga kita berbagi rasa cinta kasih itu terhadap semua orang yang tidak ikut di dalam acara ini. And let us also share our well wishes to the wonderful guardian devas of the Triple Gem, guardian devas of this vihara, and our own personal guardian devas. Juga mari kita kembangkan cinta kasih terhadap para dewa penjaga tiga permata, juga para dewa penjaga personal pribadi kita. May they also join us today to support wonderful Dhamma exploration. Semoga mereka dapat juga merasakan bahagia akan acara kita hari ini, yaitu meneliti tentang Dhamma. And be free to share your well wishes to anyone else or any groups, any beings you like to share to. Ya, kalian juga bebas untuk mengembangkan cinta kasih terhadap grup tertentu atau siapapun juga. Sadhu, sadhu, sadhu. Let us take deep breaths once again. The deep inhale. Mari sekarang kita ambil nafas yang dalam, ambil yang dalam. Can let the deep breaths in and out replenish all the energies once again. Ya, mari kita mengambil dan mengeluarkan nafas yang dalam dan membiarkan energi kita kembali. You may put your hands somewhere you feel like needs more warmth. Anda boleh menempatkan tangan Anda di badan Anda bila Anda membutuhkan kehangatan. Sometimes that's the neck, sometimes the eyes, wherever you feel like the body is more weak, needs more energy, needs more warmth. Jadi dimanapun Anda merasa, antara apakah di leher ataukah di mata, di mana yang Anda merasa itu kurang energi, Anda boleh menempatkan tangan Anda agar hangat. And when you're ready, let us gently, gently fold our palms together. Lalu ketika Anda sudah siap, maka mari kita beranjali. Let us briefly reflect why we're here today. Mari kita merenungkan kenapa kita ada di sini hari ini. This reason may be different for different people. Alasan mengapa ini mungkin saja berbeda untuk setiap orang. But one common thing, one common ground is, I'm sure everyone is here to overcome the different challenges in life
and to be happier, to be more energized in daily life. Tapi yang Bante percaya, kalian semua di sini mempunyai satu kesamaan, yaitu kalian ingin bisa menghadapi tantangan-tantangan hidup dan untuk lebih bahagia. Perhaps also for our own Dhamma practice or Dhamma service. Atau mungkin juga untuk praktek Dhamma atau pelayanan terhadap Dhamma. Let us take a few moments to reflect the reason. Perhaps also you have made aspirations in this new 2023 year. Atau mungkin juga alasannya adalah resolusi Anda di tahun 2023 ini. Sadhu, 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 and let us also pay homage to our great teacher 3 times together. Let all the paramis, the boundless, infinite paramis of the Buddha bless us all here tonight. Sadhu, sadhu, sadhu. Mari kita sama-sama bersama mengutarakan penghormatan kepada Sang Buddha 3 kali. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. All right, very good. Could we take down a few lights from the front here so it's easier to also see the screen? Excellent. Excellent, excellent. Sadhu, sadhu, sadhu. All right, we are back, brothers and sisters. We're back for Deep Learning Part 2. Ya, kita telah kembali kepada pembelajaran yang lebih dalam bagian 2. All right, and just a quick check. How many were here for Part 1? Could you raise your hand if you're here for Part 1? Ya, di antara kalian, siapa dari kalian yang sudah ikut bagian 1? Okay, very good. And if you're not here, could you raise your hand too? If you're not here for Part 1. Yang belum pernah ikut sebelumnya, boleh angkat tangannya. All right, looks like we have some new friends joining us today in this exploration. Jadi kita punya teman-teman baru ya untuk mengeksplor dhamma-dhamma ini. Okay, so today's topic, we will again investigate worldly learning model versus the Dhamma learning model. Jadi di kesempatan kali ini kita juga akan membicarakan lagi bagaimana pembelajaran yang digunakan dunia dibedakan dengan bagaimana pembelajaran berdasarkan Dhamma. Today what we'll try to do also is to connect a few ideas together. Kita di kesempatan kali ini juga akan menggabungkan beberapa ide. So you might not feel like we are getting the answers right away. Jadi kita bukan berarti akan mendapatkan jawabannya yang secara pasti, secara langsung. But each of these ideas are connected. Tapi ide-ide ini semuanya berhubungan. And it also gives us an opportunity to bring up an exploration mindset. Dan ini juga akan membuka pikiran kita agar kita lebih mau mengilik Dhamma itu. In the modern times, I think it's a condition that so many of us want the answers right away. Di zaman modern ini biasanya kalau kita punya pertanyaan, kita tuh maunya tuh jawaban yang instan. And we've lost the enthusiasm, the joy, and the power we practice when we try to explore. Dan karena ingin jawaban instan ini, kita sudah kehilangan banyak antusias untuk mengilik lebih dalam. So today we all get a chance to practice. Jadi kali ini kita akan mencoba untuk mempraktekkan untuk mengilik lebih dalam ini. Another thing we get a chance to practice is Cintamaya Panya. Dan juga kita akan mempraktekkan Citamaya Panya. The wisdom gained through reflection. Kebijaksanaan yang muncul karena kita merenungkan.
So these are all related together. Jadi hal-hal ini akan berhubungan semuanya. Okay, so with that, I want to ask everyone a question. Dan dengan ini Bante mau ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Today we might be exploring some topics and issues that might touch you in a deeper way. Kita akan membahas hal-hal yang menurut kalian itu penting, menurut kalian itu menyentuh hati. But this may touch the painful part. Tapi ini juga bisa menyentuh bagian yang sakit dari kalian. So to do that, we all must have a lot of loving kindness, compassion, acceptance for ourselves and everyone. Karena itu kita perlu dapat menerima diri sendiri, mencintai diri sendiri dan orang lain. Are you okay with that? Apakah kalian siap untuk itu? Wow, that's incredible courage. Ya, itu keberanian yang kuat ya. Wonderful. Okay, let us begin. Oke, mari kita mulai. Okay, we paid homage to the Buddha. I guess let's also throw out some other questions too. Could you share if you have any aspirations for 2023? Ada dari kalian yang bisa membagikan aspirasi kalian di tahun 2023 ini? Ada dari kalian yang mau? And we can be free to pass the mics. Jadi kita boleh kasih mic-nya ya ke yang mau. Yes, we have a sister back there. Yes, very good, very good. 2023 aspirations. Let us hear. Aspirasi 2023. Okay, there we go. Mic is on. We are exploring together. It's a group effort. How exciting tonight is depends on all of our contributions tonight. Ya, kita bakal menjelajah sama-sama ya. Jadi seberapa seru acara ini tergantung kontribusi kita semua. I love it. Sister's like rubbing her hands together. She's getting excited. Ya katanya ada yang sudah gosok-gosok tangan, kayaknya udah bersemangat sekali. Okay, anyone like to share your 2023 aspirations, your wish for this year, for yourself? Jadi ada dari kalian yang ingin membagikan aspirasi kalian di 2023 ini, harapan apa yang ingin kalian capai di 2023 ini gitu. Namo Buddhaya Bante. He can speak in Indonesian. He can help translation. Yeah. Aspirasi saya adalah kebebasan finansial sehingga dapat memiliki lebih banyak waktu melayani sangha. Boleh dulu. Kebebasan apa? So this brother here said that one of his aspiration is to be free financially, to be financially independent, so he can serve sangha more. Sadhu, sadhu, sadhu. Very good. Sadhu, 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 brother. Okay. Anyone else? Ada lagi? We know you have some wishes. Ya, harapan apa saja ya? You're making a great contribution by sharing. You're giving your dana. Ya, kalian juga seolah-olah seperti berdana dengan berbagi. Wandami Bante, my aspiration in 2023 is to be a long-time yogi. Sadhu, 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 sadhu. Long-term yogi. Very good. Very, very good. Sadhu. Anybody else? Ada lagi yang lain? All right, sister. So my aspiration in 2023 is that actually I have already informed to the company that I work that I'm going to retire. So they are going to give me another year. They will have you have to give me a 1-year contract. So I hope that the handover will be smoothly. So then after that, I have
already prepared myself to join a long retreat. Sadhu, 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 sadhu. Okay, so it's smooth retirement. Should I translate to Indonesian? Smooth retire, and then long retreat, huh? Wonderful, wonderful. Sadhu, sadhu, sister. Anybody else? Ooh, sister. Okay, yes. I think, she said something, but without the mic. Yeah. Yeah, you were making comment. Aspirasi saya tahun 2023, Bante mengajar meditasi di sini dan saya akan ikut. What she said is, one of her aspiration is for Bante to stay here and teach meditation so she can follow Bante. Oh, there's many other qualified sadhus here for this. Ya, di sini masih banyak sayadaw-sayadaw yang lebih berkualifikasi. Yeah. Okay. All right. Anybody else for aspirations? Anyone else? Anyone else? Ah, okay, there you go. Okay. Manami Bante, di tahun 2023 ini saya beraspirasi semoga saya memiliki kesehatan yang lebih baik sehingga saya ingin sekali bisa melakukan pelayanan, khususnya pelayanan untuk generasi muda, anak-anak untuk lebih mengenal Buddha Sasana. Sadhu, sadhu, sadhu. Her aspiration is to get a better health so that she can contribute to the younger generation, to teach them, to share to them to Dhamma. Excellent. Sadhu, sadhu, sister. Okay. Let's switch gears for a moment. What are the challenges you are facing here and now in this new 2023? These are some of the wishes, right? What are the challenges we're facing right now? Jadi ketika kalian lihat ini kan beberapa aspirasi, tapi tantangannya apa menurut kalian? What are the challenges? What are the painful things that we're facing in the day-to-day life? Jadi berdasarkan aspirasi ini, tantangan atau kesulitan apa yang menyakitkan menurut kalian? Maybe a painful thing is this Bante is asking me to speak. Mungkin salah satu hal yang menyakitkan itu tuh Bantenya suruh saya bicara terus ya. Any challenges? Any difficulties? Actually, it's not a painful thing, but probably might be sometimes difficult to let go of the cash, the salary, the cash. Yeah, then also the attachment to. Then also, and for the company, probably difficult to find a replacement also. So that one maybe attachment, yes. Nah, Cici ini bilang mungkin bukan sesuatu yang menyakitkan ya, tapi sesuatu yang susah untuk di let go, seperti duitnya begitu. Sadhu, sadhu, sister. I think this is really good that you're very genuine and so speaking with so much truth about some difficulties, sometimes not easy to say. Ya, jadi Bantenya bersadu-sadu karena Cici ini sudah mengatakan sesuatu yang bukan mudah untuk dikatakan begitu. Indeed. Anybody else? Some challenges, painful things? Jadi ada lagi tantangan atau sesuatu yang menyakitkan begitu. Maybe at work, maybe at the family, maybe in our own meditation practice or Dhamma practice. Apakah itu di tempat kerja atau di keluarga atau ketika kalian berpraktekkan Dhamma begitu. Apakah ada tantangan? Oh, okay, good. Bante, tantangannya ya diri sendiri loh, bisa melepas enggak, bisa ini. Contohnya long yogi punya dana enggak, kan itu termasuk tantangan. Bisa melepas enggak pemasukan, melepas enggak kemelekatan kita kepada keluarga. Tantangannya ada di dalam diri, Bante. What I said is actually the challenges are within ourselves. For example, if we want to be a long-term yogi, then can we let go of the income? Can we let go of the family? Something like that.
Okay, so the challenges are in ourselves. Ya, within ourselves. Could she explain a little bit more? Bisa dijelaskan lebih lanjut nggak? Maksudnya tuh dalam diri sendiri itu seperti apa? Tadi saya baru bahas dengan teman mau menjadi long yogi, tapi mikir juga pendapatannya gimana? Oke. Ya kan? Satu pendapatan, dua kehidupan yogi itu menjemukan. Bisa nggak kita melewati itu? Itu tantangan dalam diri sendiri, Bante. She said that actually she discussed this with her friend that if we want to be a long-term yogi, can we really let go of the cash, the money, the income, and then when we become a long-term yogi, she's afraid that it's going to be boring. Can she accept that? Something like that. Interesting. This is very good. Every wish here, it corresponds to some fears, right? Jadi seperti yang cicinya bilang, setiap aspirasi kita itu tuh ada ketakutan yang kita harus hadapin. This is very good. This is what we're going to explore today. Jadi hal ini yang kita bakal jelajahi malam ini. Okay, let us continue. Mari kita lanjut. Last time, we were talking about how we were growing up and we experienced the society and the education system. Berapa minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana. Last time we were talking about the 20th century learning model or the worldly learning model. Ya, terakhir kita membahas tentang bagaimana abad 20 ini mempelajari sesuatu begitu. And this learning model has conditioned us to learn in a certain way. Dan cara belajar kita di abad 20 ini mengkondisikan kita untuk mempelajari sesuatu dengan cara tertentu. When we're growing up, we go through the school systems, first grade, second grade, 10th grade, university. Jadi ketika kita dibesarkan, kita tuh harus ikut kelas SD, kelas SMP, lalu kuliah. We are continually conditioned by fearing maybe failure and attachment to success. Jadi kita tuh secara terus-menerus ditakuti akan kegagalan. So the motivating factor for us to learn or us to try comes from fear or greed. Jadi apa yang memotivasi kita untuk belajar itu biasanya itu ketakutan atau keserakahan. I have found that in my life personally, when I first ordained, I tried very, very hard in my practice, but it was always motivated by fear and greed. Jadi Bantenya sendiri ketika baru ditabiskan, dia berusaha sangat keras, tapi di belakang itu selalu dikejar-kejar oleh ketakutan atau keserakahan. I feared being a bad student. Bantenya takut untuk menjadi murid yang jelek. I feared not being successful in meditation and Dhamma. Bantenya juga takut untuk tidak berhasil dalam meditasi dan Dhamma. I feared being looked down by others. Bantenya takut untuk dianggap remeh oleh orang lain. And I craved to be a good student. Jadi Bantenya ingin mempunyai keinginan yang kuat untuk menjadi murid yang baik. I accidentally brought the worldly learning model into my Dhamma learning without noticing. Jadi Bantenya sendiri tanpa sadar menggunakan teknik pembelajaran di abad ke-20 ini untuk mempelajari Dhamma. So I want to ask everyone, in our Dhamma practice, in our own meditation practice, do we feel some of this? Jadi Bantenya ingin bertanya kepada kita semua, apakah kalian juga mengalami hal yang sama? We feel it, right? Real talk. I love the sister here. She's just very truthful, no filtering, direct, right? Jadi Bantenya suka ya dengan Cici ini.
Jadi kalau ngomong tuh nggak filter secara langsung gitu. This is very powerful actually. This is the power of truth. Dan ini sebenarnya sangat kuat. Ini adalah kekuatan dari kebenaran. It's sometimes not easy to say things directly, right? Karena itu bukan hal yang mudah ya untuk mengatakan sesuatu hal secara benar begitu. It took a lot of Dhamma power to be able to share like that. Itu membutuhkan kekuatan Dhamma untuk bisa berbagi secara langsung. Okay, so we were looking at this. How do we change this? Jadi kita setelah melihat masalah ini, kita harus berpikir bagaimana kita mengatasi hal ini. Right? We are afraid that maybe if I become a long-term yogi, what will happen? Mungkin kita akan merasa takut kalau saya jadi yogi jangka panjang, apa yang akan terjadi? We're afraid maybe of the unknown and making mistakes. Jadi kita takut akan hal yang kita tidak ketahui, membuat masalah, membuat kesalahan. So many times, perhaps in our daily life, we judge ourselves so much. Jadi di banyak waktu kita tuh menilai diri kita, selalu menilai diri kita sendiri, menghakimi diri kita sendiri. I have a friend, he's I think 16 now. 16. 16, yeah. Ya, jadi Bantenya punya teman umurnya sekitar 16. He's a very good student in Malaysia. Dan teman Bantenya ini tuh murid yang sangat baik. But he's always so stressed, so pressured during the tests. Cuma temannya Bante ini berasa sangat stres, berasa sangat banyak tekanan ketika mendekati ujian. He always feels like he needs to be perfect. Karena dia selalu merasa dia harus sempurna. And so anything less than perfect, he's very unhappy. Jadi apapun yang kurang dari sempurna, dia nggak bahagia. And a lot of times he has so much doubt in himself, so much doubt. Dan di banyak waktu dia mempunyai banyak keraguan terhadap diri dia sendiri. Because very rarely, almost never, we can be perfect. Karena untuk kebanyakan waktu kita tuh nggak bisa sempurna. So another friend told me, instead of judging ourselves from 100%, jadi teman Bantenya bilang, ada satu teman Bantenya bilang, daripada kita menilai diri kita sendiri dari 100%, instead of judging from 100%, we should judge from 0%. Nah, daripada kita menghakimi diri kita dari 100%, kita seharusnya menilai diri kita dari 0%. So every time you do something, it is a bonus. Jadi ketika Anda melakukan apa aja yang baik, itu adalah bonus. And you feel very motivated because you can accept 0. Dan Anda akan merasa untuk termotivasi karena Anda sudah menerima 0. You can still love yourself even if it's 0. Anda bisa mencintai diri Anda sendiri, bahkan Anda adalah 0. So for people in the school or people at the work, sometimes we like to throw out these questions. Can we still love ourselves if we get 0 on the exam? If we get fired from the work? Do we feel bad? Or can you still feel very bright? Still unconditional love and acceptance for yourself? Jadi ini banyak pertanyaan yang ditanyakan orang. Apakah kita bisa mencintai diri kita sendiri kalau kita mendapatkan nilai 0 di ujian atau dikeluarkan dari tempat kerja? Apa kita bisa menerima diri kita sendiri di kondisi yang 0 ini? Okay, so quickly we go over this one more time. Is this kind of learning model, it's so full of stress, so full of suffering, because even if you get 100%, that is also anicca, change, subject to change. You cannot maintain. Jadi cara pembelajaran di abad ke-20 ini itu tuh penuh dengan stres, penuh dengan tekanan. Dan kalaupun kalian berhasil untuk mendapatkan 100%,
itu tuh dapat kapan saja berubah karena itu anicca. Yes. Hello? So even when you do win or you do succeed, you won't feel happy. Jadi bahkan kalau Anda menang pun, Anda tidak akan sangat bahagia. Are there any comments about this so far? Any comments or questions? Apakah ada pertanyaan dari pendengar? Any so far? We can take things slow. So far everyone is agreed or not so sure? Sister's like yes. Yeah. Jadi ada dari kalian yang Indeed. Okay. All right. So we want to follow a new. Oh, sorry. This is. Let me see here. Okay. Yes. We want to do a new learning model, a Dhamma learning model. Jadi kita akan menggunakan teknik baru, yaitu teknik belajar sesuai dengan Dhamma. And this learning model, it can be free from the idea of winning and losing, free from the idea of success and failure, and free from the idea of I, a me, a self. Dan ide teknik belajar sesuai dengan Dhamma ini, itu akan bebas dari kemenangan atau kekalahan. So that we can truly learn and live without being affected by the 8 worldly winds. Dengan itu kita bisa hidup dengan tenang tanpa mempedulikan 8 macam kemenangan duniawi. We can be fearless to face any situation. Kita bisa tanpa takut untuk menghadapi berbagai situasi. Because all situations, no matter pleasant or unpleasant, is just an opportunity to accumulate paramis. Karena segala situasi itu hanyalah kondisi-kondisi baik ataupun buruk untuk mengumpulkan parami. So what do we mean by that? All is an opportunity to accumulate paramis. What does that mean to you? Jadi ya, menurut kalian apa yang dimaksud dengan itu? Apa yang dimaksud dengan segala situasi itu dapat mengumpulkan parami? What does that mean? All is an opportunity to accumulate paramis. Jadi menurut kalian bagaimana dengan pernyataan ini? Segala sesuatu adalah kesempatan untuk mengumpulkan parami. We meet the challenges in life. Kita menemui berbagai tantangan di hidup. Maybe some difficulties at home. Mungkin beberapa kesulitan di rumah. Opportunity there. Nah, itu adalah kesempatan. What opportunity? Kesempatan apa itu? Yes. Dari Bante, kesempatan untuk mengembangkan kesabaran. He said that there is the opportunity to develop Khanti. Oh, okay, Khanti. Indeed, yes. What other opportunities? Ya, itu benar, kesabaran. Ada lagi? If we meet challenges at home. Probably can develop forgiveness, to forgive. Fantastic. Sister, let's take it further. How can we forgive? Nah, Cici ini bilang mungkin untuk mengembangkan bagaimana kita bisa memaafkan orang lain. Lalu Bantenya bilang boleh ditelusuri lebih lanjut, maksudnya apa memaafkan orang lain ini? To see things that is anicca, so everything is not permanent, so everything will change. And then these people one day will change too. So we will accept that, yeah, probably this day is wrong. And one day maybe she's going to be a good person and we just need to forgive her. Wow. Nah, jadi Cicinya bilang, ya mungkin kita bisa memahami kalau segala sesuatu itu tuh anicca, tidak kekal. Jadi segala sesuatu termasuk orang yang mungkin membuat kesalahan itu juga dapat berubah. Dengan begitu kita bisa memaafkan orang lain. So, that is a very good answer. And when people make mistakes, normally, are they suffering or are they happy? They're suffering.
Jadi Bante bertanya, ketika seseorang membuat kesalahan, apakah mereka merasa menderita atau mereka merasa bahagia? So next time, if somebody in the family or at work or wherever is shouting at you, try to reflect, they're not shouting at me. They're just trying to express that they are suffering. Jadi kalau misalnya kita menemukan orang yang berteriak-teriak kepada kita, kita cuma perlu memahami kalau sebenarnya dia hanya ingin mengekspresikan sesuatu kepada saya. And many times, we just hope that people can understand us when we are shouting at others. Dan dengan begitu kita juga mengharapkan orang lain dapat mengerti kita ketika kita sedang berteriak kepada mereka. We just hope that people can understand why I'm suffering. Kita juga berharap kalau orang dapat memahami kenapa kita menderita. So it is an opportunity for us, exactly what Sister said, to develop that kanti, to develop that forgiveness. Jadi seperti yang cicinya bilang, memang itu sudah jawaban yang tepat, yaitu untuk mengembangkan kesabaran, untuk mengembangkan kemampuan kita untuk memaafkan orang lain. In fact, we can even thank them that they are helping to teach us. Bahkan kita dapat berterima kasih kepada orang yang memarahi kita, karena mereka dapat mengajarkan kita sesuatu. Without this situation, I wouldn't have an opportunity to practice kanti, to practice forgiveness. Karena tanpa kesempatan ini, tanpa kesempatan orang memarahi kita nggak punya kesempatan untuk mengembangkan kesabaran atau mengembangkan kemampuan kita untuk memaafkan orang lain. Thank you for this opportunity for me to practice this parami. Terima kasih sudah memberikan kesempatan ini untuk saya mengembangkan parami. Okay, let us see if we can switch gears a little bit and take a look at Ya, mari kita membahas hal lain ya. this. Okay, let's take a look. Ya, mari kita lihat gambar yang ada di slide ini. So many times I feel like in my life I make so many aspirations, right? So many goals. Jadi di banyak waktu, Bantenya tuh mempunyai banyak aspirasi, banyak tujuan, banyak hal yang harus dicapai. But it seems so difficult to reach. Tapi setiap kali Bantenya punya aspirasi seperti itu terasa sangat sulit untuk dijangkau. So I find that perhaps one of the reasons why is because I did not focus on what I fear and what pain this wish may cause me. Jadi Bantenya setelah melihat itu kenapa Bantenya tidak merasa itu sulit dijangkau, karena Bantenya tuh nggak melihat apa tantangan atau apa yang ditakuti ketika mempunyai suatu tujuan. With my aspiration, now I also try to check out what are the pain points I will hit with this aspiration. Jadi sekarang Bantenya selalu melihat ketika mempunyai suatu aspirasi, apa yang akan membuat hal apa yang menyakitkan, hal apa yang menjadi tantangan dari aspirasi itu. Identify those pain points. Dan Bantenya akan mencari titik sakitnya itu. Apa yang menjadi titik sakitnya dari aspirasi itu. Because if you can see those pain points and understand, then naturally you will be growing towards your wish. Karena ketika kita mulai memahami titik sakitnya itu, maka secara alami kita akan menuju tujuan. Just like the roots, they give the nutriment to let the tree grow. Jadi seperti perumpamaan sebuah pohon ya, nutrisi-nutrisinya itu disupport dari akar untuk pohonnya tumbuh ke atas. We can focus on just helping the roots grow deeper and deeper and deeper. Naturally, the tree will grow taller and taller and taller. Jadi ketika akar dari pohon itu tumbuh ke dalam dan lebih dalam, itu secara alami
maka pohon itu dapat tumbuh ke atas lebih tinggi. Okay, so we will take a look at these in a little bit, but first, let us take a look at a Jataka story to help bring a case study for us. Nah, maka setelah itu Bantinya akan membahas suatu kisah Jataka agar kalian dapat lebih mengerti apa yang dimaksud Bantinya. All right, finally it is some story time. Story time. Everyone likes story. Too much theory, it's difficult. Gotta have some stories. Ya, sekarang ini saatnya kita berbagi cerita ya. Bantinya akan menceritakan sesuatu. Okay, let us enjoy this wonderful Jataka, Abhintara Jataka number 281. Ya, Bantinya akan membahas Abhintara Jataka, Jataka nomor 281. One time, a great bodhisattva was born in India, and he grew up learning at the great education city of Takasila. Jadi pada suatu waktu Bodhisatta belajar di Takasila. This is actually a real photo from Taxila. Now the name is different. This is in Pakistan. In the ancient time, Takasila. Nowadays, Taxila. Jadi ini adalah foto Takasila itu sendiri, dan ini lokasinya ada di Pakistan. Cuman mungkin namanya sekarang sudah sedikit berubah jadi Taxila ya. So in the ancient times, this was a very Buddhist country. So this is an ancient stupa. Jadi di masa lalu tempat ini adalah tempat Buddhis ya, yang sangat terkenal. Sekarang ini hanyalah sebuah stupa. As our bodhisattva grew older and older, his parents passed away. And he also decided to become a ascetic. Dan pada saat itu, ketika orang tua dari bodhisatta ketika bodhisatta sudah tumbuh lebih tua, dia menentukan bahwa dia akan menjadi seorang pertapa. He went to the Himalayas, and very soon, many people started to follow him. He soon had many students. Jadi dia suatu hari dia menuju Himalaya, dan seketika banyak orang yang mengikuti dia untuk pergi ke Himalaya. Okay. And throughout the different seasons, from time to time, this group of ascetics had to come down from the Himalayas and into the city of Varanasi to get the different salt and seasonings for their food and their health. Jadi secara umum mereka tuh secara berkala turun dari Himalaya ke kota untuk mendapatkan berbagai obat-obatan seperti garam. So then they came to Varanasi, and they came to the king's park, and they settled in the king's park. The king very happy to have a group of monks in his park, and he supported them. Nah, Bodhisatta dan teman-temannya itu juga akhirnya sampai di taman dari raja, tamannya raja. Dan raja sendiri senang untuk mendukung Bodhisatta dan para pertapanya. So at this time, because these monks, they had very good hearts, very good practice, the throne of Saka Devaraja began to heat up. Dan karena Bodhisatta dan para pertapanya ini mempunyai pikiran yang baik, maka tempat duduk Saka menjadi panas. But this time, Saka checked and he saw that, oh, these ascetics, they have such good practice, such good purity. If I don't do something, they may replace me as Saka. Jadi Saka mulai berpikir, oh ini pertapa-pertapa ini mempunyai pikiran yang murni, mempunyai pikiran yang bersih. Kalau saya nggak berbuat sesuatu, maka mereka mungkin saja dapat terlahir kembali untuk menggantikan dia. So he thought of a plan to chase away the ascetics from the garden. Nah, jadi Saka sendiri ingin membuat keributan dengan cara memikirkan rencana untuk mengeluarkan para pertapa itu dari taman raja. In the middle of the night, he came to the king and queen's chamber and he presented himself to the queen. Jadi tengah malam Saka turun ke kamar permaisuri
dan menampakkan dirinya sendiri. He told the queen, "Queen, if you eat something called the middle mango, you will conceive a great son, and this son will become a universal monarch." Jadi Saka mengatakan kepada permaisurinya, "Permaisuri, kalau kamu bisa memakan sebuah mangga yang disebut mangga tengah, mangga sentral, maka Anda akan mengandung seorang putra yang dapat menjadi raja dunia." I think many mothers here would really enjoy if their son became the universal monarch, right? Jadi saya rasa para ibu-ibu di sini bakal senang banget kan kalau misalnya anak kalian tuh jadi raja dunia. So in the same way, this queen, she was so delighted. Yes, yes, get the universal monarch as a son. Nah jadi permaisuri ini benar-benar senang ya. Wah, saya mau banget kalau misalnya anak saya jadi raja dunia begitu. And Saka told her, "Okay, tomorrow morning you inform the king that you need to eat this middle mango." Nah, jadi Saka kasih tahu permaisurinya, "Oke, kalau gitu kamu besok pagi harus kasih tahu raja kalau kamu harus makan mangga sentral." So the next day, when the king was in his palace, he was watching the palace women. Jadi suatu paginya itu rajanya sedang melihat-lihat pemandangan begitu di depan kerajaannya. But he didn't see his wife. Tapi dia tidak melihat permaisurinya. So he sent people to check on his wife. And the wife got him to come to her. And the king asked the wife, "What is it? Why are you lying here and not coming out and doing your duties?" Dan akhirnya raja tuh mengutus orang untuk melihat sang permaisuri. Lalu sang permaisuri pun dipanggil. Lalu sang raja tanya, kenapa permaisuri kenapa nggak keluar-keluar? Kenapa nggak melakukan hal yang harus dikerjakan? She says she's feeling very sick, very bad. Lalu permaisurinya bilang kalau dia merasa sakit, merasa tidak enak badan. She needs something from the king. Dia ingin meminta sesuatu dari raja. The king says, "What do you need? What do you need? Please tell me." Jadi rajanya bilang, "Ya udah kamu mau apa? Kasih tahu saya." She said, "I need a middle mango. I don't know what it is, but if I don't get it, I will pass away." Jadi sang permaisuri juga bilang, "Saya butuh sesuatu yang namanya mangga sentral. Kalau saya nggak tahu itu mangga sentral itu apa, tapi kalau misalnya saya nggak dapat, saya bisa mati." So when I read this passage, I also smiled because I thought, this is such an interesting request. She doesn't even know what it is, but she wants it. And if she doesn't get it, she'll pass away. Jadi ketika Bantenya baca bait ini, Bantenya juga tersenyum. Ini lucu juga ya permintaannya ya. Masa dia permaisurinya udah nggak tahu apa itu mangga sentral, tapi mau, tapi kalau nggak dapet bisa mati gitu. Okay, so the king agreed. He said, okay. I'll get it for you, I'll get it for you. Lalu ya rajanya mengiyakan akhirnya, oke, nanti saya bakal dapetin ini buat kamu. He went to his ministers. He said, "We need to find a middle mango." Nah, rajanya jadi mengumpulkan para menteri-menterinya dan bilang, "Saya perlu menemukan apa yang disebut mangga sentral." And he asked his ministers, "What is a middle mango?" Jadi dia tanya kepada para menterinya, apa itu yang disebut mangga sentral? One of his ministers said, "The middle mango is a mango between two mangoes." Jadi salah satu menterinya bilang, mungkin mangga sentral itu mangga yang tumbuh di antara dua pohon mangga. King asked, "Where can we find these mangoes?" And the minister said, "We have a garden full of mangoes. We can find it there." Dan sang raja tanya, kalau gitu kita dapat dari mana mangga sentral ini? Menterinya bilang, ya kita kan punya taman mangga. Ya kita cari aja salah satu mangga di antara dua pohon itu gitu. But what did Saka do? Tapi apa kalian tahu apa yang Saka lakukan? Any guess? Ada yang mau coba tebak? If you're Saka, what would you do? Kalau kalian Saka, kalian mau bikin apa? She said that Saka will make all the mango disappear. That is correct, sister. Ya itu benar. Jadi Saka bikin semua mangga di taman itu hilang. Our sister here is very wise.
Jadi Cici ini kayaknya bijaksana sekali ya. Exactly what Saka did. He made all the mangoes disappear. The ministers reported to the king that there's no mangoes in our mango garden. The king was very upset because he thought the monks must have eaten all the mangoes. Nah, jadi ketika sang menteri melihat mencoba untuk mengambil mangga sentral itu, dia tidak menemukan ada satupun mangga. Lalu dia mengatakan kepada raja, di taman mangga udah nggak ada mangga. Lalu sang raja sangat marah karena dia mengira kalau begitu sudah pasti para pertapa yang di taman mangga ini memakan semua mangganya. So what did the king do? The king, of course, chased all the ascetics away from the garden. Jadi apa yang terjadi selanjutnya, sang raja mengusir semua pertapa yang di taman mangganya itu. But this still didn't solve his problem. He still needed that mango. So again, he had another meeting with his ministers. Where can we find this mango? Where can we find this mango? Nah, tapi mengusir para pertapa itu nggak menyelesaikan masalah karena dia masih butuh apa yang disebut mangga sentral itu. Maka dia mengumpulkan semua menterinya lalu berdiskusi, di mana saya bisa mendapatkan mangga sentral ini. Luckily, one of his ministers said, I know. There's a very special cave called the Golden Cave in the Himalayas, far, far, far away. None of our people can get there though. Nah, terus menterinya bilang, saya tahu di Himalaya, di tempat yang agak jauh ini, ada suatu gua yang dinamakan Gua Emas. Nah, tapi Gua Emas ini nggak bisa dicapai oleh manusia. No one can go, but a bird can go. And our king, that's a golden cave. Our king thought of a member in the family. And it said that one of the members of this royal family is also this giant parrot. Nah, karena sang menteri bilang nggak ada manusia bisa sampai, maka rajanya berpikir, di antara kerajaan ini ada satu anggota kerajaan yang bisa sampai sana. Karena salah satu anggota kerajaan ini adalah burung kakatua raksasa. Mereka punya burung kakatua yang besar di kerajaan itu. So the king found the parrot and he told the parrot, I've been taking care of you for so long. I provide a golden cage, the good foods, and the sugar water to drink. I've taken care of you for so long. I need your help. I need your assistance. Nah, jadi sang raja bilang ke kakatua raksasa ini, Kakatua, saya udah merawat Anda di waktu yang sangat lama. Saya kasih kamu jeruji emas, saya kasih kamu air yang manis. Sekarang saya butuh bantuan kamu. The bird was very happy. The parrot was very happy. He asked the king, what is my mission? And the king told him, far, far away in the Himalayas, there lies a golden cave. And in the golden cave, you need to find me a golden mango, a middle mango, and bring back the middle mango for our queen. Nah, raja bilang kakatuanya bilang, dengan senang hati, apa yang bisa saya lakukan kepada raja? Rajanya bilang, di Himalaya ada satu gua yang namanya Gua Emas. Saya perlu kamu untuk ke sana dan mencari apa yang disebut mangga sentral. And so the bird agreed. And when he agreed, the king prepared all the delicious food for him once again, all the delicious food, the delicious drink, and also the oil, the special oil, refined 100 times. He rubbed the oil onto the bird's feathers, the bird's wings. Dan ketika sang kakatua sudah menyetujuinya, maka sang raja tuh memberikan makanan-makanan yang mewah kepada sang kakatua. Bahkan menyiapkan minyak-minyakan wangian yang sudah disuling 100 kali untuk melumasi bulu-bulu sang kakatua. And the bird flew off. He got to the first set of mountains. In the Himalayas, many mountain ranges. He reached the first mountain range of Himalayas. Dan ketika burung itu terbang, dia sudah sampai di perbukitan pertama dari Himalaya. Karena di Himalaya itu banyak pergunungan. Jadi dia sudah sampai di pergunungan pertama di Himalaya.
He asked the birds there, "Friends, do you know where I can find the middle mango?" And the birds replied him, "It's not in this mountain range. You need to fly to the next mountain range and ask the other birds." Nah, jadi sang kakak tua mencari dan bertanya kepada burung-burung yang di pergunungan pertama, di mana saya bisa menemukan mangga sentral teman-teman? Dan burung-burung yang di sana bilang, mangga sentral itu nggak ada di pegunungan pertama ini. Kamu harus coba terbang lebih jauh ke pegunungan kedua. And as he flew to the second range, he also asked those birds, and in the same way, these birds also said, "It is not here. Please go to the next range." Altogether, covered 7 ranges. Dan kakak tua ini terus terbang ke pegunungan kedua dan bertanya hal yang sama. Dan burung-burung yang di sana juga mengatakan hal yang sama, nggak ada di sana, jadi harus terbang lebih jauh lagi. Dengan begitu, kakak tua terus terbang sampai pergunungan ke-7. Sounds very adventurous, doesn't it? Terdengar sangat penjelajah ya kakak tuanya. Do anyone here want to also go to the Himalayas? Ada dari kalian yang pengen ke Himalaya juga? In our PAOK tradition, there's 2 Himalaya monasteries. Jadi di grup PAOK ini ada 2 wihara di Himalaya. Next time you get a chance, highly recommend going. Kalau kalian ada kesempatan, Bantenya sangat merekomendasi. As he reached the 7th and final mountain range, he finally met the birds there. And he asked the birds, "Birds, is there a middle mango here?" Dan ketika sang kakak tua sudah sampai di pegunungan yang paling terakhir, dia tanya ke burung sekitarnya, "Di mana apakah di sini ada mangga sentral?" The bird said, "Yes, friend, there is. It is nearby at a giant tree that is protected by millions of goblins." Dan burung sekitarnya bilang, "Oh iya, ada teman, ada mangga sentral itu di satu pohon yang besar. Tapi pohon besar ini dilindungi oleh semacam makhluk yang mengerikan." It is at this tree you will find the middle mango that you need. Dan di pohon itu kamu pasti bisa menemukan mangga yang kamu cari. But this place is very dangerous because so many goblins and this tree belongs to King Vesawana. Tapi tempat ini sangat berbahaya karena dilindungi oleh ratusan makhluk yang mengerikan. Your life will be in danger. So much danger there like hell. Jadi kalau kamu mencoba ke sana, hidup kamu tuh dalam bahaya. Bahaya seperti kayak di neraka. You will never get through so many goblins, thousands, millions of goblins there. Karena kamu nggak mungkin bisa melewati ratusan, ribuan, bahkan jutaan makhluk-makhluk mengerikan yang menjaga pohon itu. I'm thinking if I was the parrot, I'd probably go back home. I probably wouldn't continue. Jadi Bantenya pikir, kalau saya jadi kakak tuanya, saya udah pasti pulang kampung. Karena nggak mungkin saya mau lanjut lagi. Would any of you continue? Kalau continue, huh? Okay, good. Apakah ada dari kalian yang kalau jadi kakak tuanya mau lanjut lagi kalau dikasih tahu begitu? That's exactly what our bird did. The bird said, "Okay, can any of you take me there?" They said, No. You must go yourself. We only tell you the way." So our bird chose the nighttime to approach this giant tree. Nah, maka dari itu sang kakak tua tetap mengukuhkan hatinya untuk pergi. Lalu dia bilang ke burung teman-temannya, "Kalian bisa nggak bawa saya ke pohon besar itu?" Teman-temannya bilang, "Oh nggak bisa. Kita cuma bisa kasih tahu kamu jalannya. Nanti kamu harus jalan sendiri." Nah, makanya kakak tua ini di tengah malam dia terbang untuk mencari pohon besar itu. Our parrot hero is very clever. He chose the nighttime when all the goblins are asleep. Nah, kakak tua ini pintar karena dia mencari waktu tengah malam ketika makhluk-makhluk mengerikan itu sedang tidur. This tree also covered by a giant iron net for protection. Di pohon besar itu bahkan dilindungi oleh sebuah
jeruji besar. And as he slowly approached the tree, his little feet start to hit the metal and create the noise, cling, 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 cling. Dan ketika kakak tua ini secara hati-hati mendekat kepada pohon besar itu, dengan tidak sengaja kaki-kakinya itu bersentuhan kepada jeruji-jeruji yang terbuat dari logam, sehingga membuat suara klik, klik, klik. Good, I like the sound effect, very nice. All right. Immediately, the goblins all woke up, fierce, angry, caught the bird. Ya, karena mendengar suara itu, para makhluk-makhluk mengerikan itu langsung bangun dan menangkap kakak tuanya. They start to have a discussion on all the delicious ways to eat this bird. Dan para makhluk mengerikan ini mulai berdiskusi satu sama lain. Gimana cara memakan kakak tua ini dengan enak? But our bird, fearless, Tapi burung kakak tua ini nggak kenal takut. he interrupted the goblins in their meeting. Dia menyela diskusi para makhluk mengerikan itu. He told the goblins, the person who selflessly gives for parents and master, in this case the king is his master, but also seems like family member, the person who can selflessly give, to contribute, to serve, he doesn't need to face the death with fear because he can be reborn in the heaven. Jadi burung kakak tua ini menyela perbincangan para makhluk mengerikan. Dia bilang, kalau misalnya seseorang dengan tulus menyokong atau melakukan sesuatu demi majikannya atau keluarganya, maka dia nggak perlu takut akan kematian, karena setelah mati pun akan masuk surga. When the goblins heard this from our parrot, they were very touched in their heart. Ketika para makhluk mengerikan itu mendengar apa yang diucapkan si kakak tua, itu menyentuh hatinya. So fearless, this bird can serve his family, his master, his parent. Oh, ini para makhluk mengerikan itu berpikir, oh kakak tua ini sangat tidak egois untuk melayani majikannya atau keluarganya. That he's willing to give up his life. They were very touched. They had another meeting. They said, no. We can't kill him. We cannot eat him. Karena para makhluk mengerikan itu tersentuh oleh kata-kata si kakak tua, maka para makhluk mengerikan itu berdiskusi satu sama yang lain. Oke, kita nggak boleh makan burung kakak tua ini. So the bird asked them, okay, you won't eat me. Thank you. Jadi kakak tua ini bilang, oke, karena kalian nggak jadi makan saya, terima kasih. I need you to give me a mango from this tree. Tapi kakak tuanya bilang, tapi saya butuh sesuatu, yaitu mangga yang ada di pohon ini. The goblin said, that's not our duty. We're here to protect this tree. If Vesawana, king, discovered that any mango is missing, we are all dead. We are all doomed. We cannot help you. But nearby, in a leaf hut, lives a monk. Vesavana sends him 4 mangoes a day. You can go seek him. Nah, kakak tua ini bilang, boleh nggak saya minta mangga yang ada di pohon ini? Tapi para makhluk mengerikan itu bilang, oh nggak boleh, karena itu bukan tugas kita. Tugas kita itu untuk menjaga pohon mangga ini, pohon dan mangganya. Tapi saya bisa kasih tahu kamu sesuatu bahwa di dekat sini ada gubuk terbuat dari daun. Nah, gubuk daun ini ada tinggal satu pertapa. Dan raja kami, Raja Wesawana, itu mengirim 4 buah mangga setiap harinya kepada pertapa ini. Nah, jadi kamu mungkin bisa minta sama dia. So our young parrot went to the hut and found our ascetic and told the ascetic his mission. The ascetic was also happy.
He gave one mango for this parrot to eat, and another mango he put on his neck, tied around his neck to bring back for the queen. Jadi ketika Kakatua ini mendekati pertapa yang di gubuk daun itu, pertapa itu malah senang untuk memberikan mangga-mangganya kepada burung kakatua. Bahkan satu buah mangga diberikan untuk makanan burung kakatua dan satu buah mangga lagi diikat di lehernya agar kakatua bisa bawa pergi. So this young heroic parrot flew with this mango back to the palace and then gave it to the king. The king gave the mango to the queen. She ate the mango, but no universal monarch. Jadi kakatua ini yang seolah-olah seperti pahlawan ini sampai di kerajaan dan dia memberikan buah mangganya kepada raja dan raja pun memberikan buah mangganya kepada permaisuri. Tapi permaisurinya habis makan mangga itu juga tetap nggak dapat raja dunia sih. So this is a very interesting and wonderful story in our Jatakas. What do you think of this story? Nah, ini adalah salah satu cerita yang menarik, yaitu Jataka ini. Menurut kalian cerita ini bagaimana? Any thoughts? Any feelings after listening to this story? Can we pass the mic? Yeah. Hubungannya sama petapanya nggak diceritain. Kan tadi kan dibilangnya ada hubungan dengan petapa, cuma yang disinggung petapanya diusir, kelanjutannya nggak ada. Terus makna ceritanya apa? Tentang kakak tua, bukan tentang petapa. Well, you ask is anybody feel anything? So the sister says that actually she feel confused because in the beginning of the story we are talking about the ascetics who dwells in the king's park, but suddenly we don't talk about them anymore, and then we talk about the parrots. So is it story about the parrots then? The main character shifted to the parrot, correct? Yeah. Jadi karakter pemain utamanya udah berubah ya, jadi kakatua lagi, bukan petapa-petapa. Yeah. The parrot was Ananda's former life, and the queen was Rahula's mother, and the last ascetic who gave the mango, that is Venerable Sariputta's past life. Jadi kakatuanya ini dulunya adalah calon Bante Ananda. Lalu kalau pertapa yang memberikan mangga itu calon Bante Sariputta. Ananda was the parrot, and then the queen was Rahula's mother. Ya, dan permaisurinya adalah ibu dari Rahula. So this story, it helped us highlight this idea that we were talking about, identifying the pain points that we may have for our wish, or in this case, his mission. Nah, kalau menurut Bantenya, cerita ini ada memberikan suatu penerangan terhadap kalau misalnya kita mempunyai suatu harapan terhadap sesuatu, kita juga mempunyai titik sakit atau tantangan. How was this young parrot able to cross so many hundreds, maybe thousands of kilometers, face so many dangers? How did he get the power? Jadi bagaimana seorang kakatua ini, seekor kakatua ini mempunyai begitu banyak kekuatan untuk menjelajahi ratusan atau ribuan kilometer? What power allowed him to face all those difficulties? Jadi menurut kalian kekuatan apa yang kakatua ini punya yang membiarkan dia menjelajahi berbagai macam kesulitan, melewati berbagai macam kesulitan? The young parrots have the power of Sada because he believes that if he serves his king and families and he die because of that, the young parrots will reborn in heaven.
That is how the young parent overcome his pain and fears and achieve his goals. Sadhu, sadhu, sadhu. Indeed, indeed. Jadi Ko ini bilang, karena kekuatan dari keyakinan atau sada, karena kakak tua ini mempunyai keyakinan kalau ketika dia melayani keluarganya atau majikannya, dia meninggal dapat terlahir di alam surga. His faith in the cause and effect, right? To give the selfless service for family members or people who take care of him so much. He had the faith that with this karma, at the death time, he can be reborn in good place. Nah, Bantenya mengiyakan. Jadi memang kekuatan keyakinan kalau misalnya kita merelakan diri kita tanpa egois untuk keluarga atau majikannya, maka dia dapat terlahir di alam yang baik. Anyone else like to share? What other power gave him the strength to complete the mission? What other powers? Ada lagi yang ingin beropini, kekuatan seperti apa yang kakak tuanya punya, yang bisa dapat membuat dia menyelesaikan misinya? Kalau saya jadi kakak tuanya, kekuatannya itu adalah katanyu kata wedi, membalas budi kepada orang yang selama ini memberi makan, membalas budi. So the sister said that if she was the parrot, then the power she have is katanyu kata wedi, that is to repent what others treat us good, then we will try to pay back. How to say that? Yeah, something like to pay back other good deeds. Okay. To appreciate what others have done for us and give back in return. Yeah, something like that. Give back. Okay. Sadhu, sadhu, sadhu. Anyone else? What other powers did our parrot utilize? What other powers? Jadi ada lagi kekuatan apa yang bisa kakak tua ini punya? Strong effort. Strong effort. Strong effort. Okay. Not give up. Indeed. Strong effort. But sometimes isn't it difficult to bring up strong effort? Jadi ada yang bilang, itu usaha yang kuat. Dan Bante tanya, tapi kadang-kadang apakah bukannya itu sulit ya untuk mengeluarkan usaha yang kuat itu? But let me ask you a question. For your son, for your daughter, for your mother, for your father, are you able to give the strong efforts? Dan Bante bertanya, untuk orang tua Anda, untuk keluarga Anda, apakah Anda bisa mengeluarkan usaha yang besar itu? This parrot, he also had great love for his family, great love for his king, maybe perhaps like a father. Ya, kakak tua ini mempunyai cinta kasih yang kuat kepada majikannya, kepada keluarganya, dan ya majikannya rajanya gitu. So because of that great love, he was also able to face the death. Dan karena cinta kasih yang kuat itu juga, makanya kakak tua ini tidak takut mati. Just like I'm sure so many here will have the courage to face the death if it's to protect the children, protect the parents. Dan Bante juga yakin orang-orang di sini tidak akan takut mati kalau harus melindungi anaknya atau melindungi keluarganya. And death to him was just an opportunity to go to heaven. Dan untuk kakak tua ini, kematian juga adalah kesempatan untuk bisa terlahir di alam surga. In the same way, we have to have a healthy relationship with death so that we don't fear it. Jadi kita juga harus mempunyai hubungan yang baik dengan kematian. Dengan begitu kita nggak takut akan kematian. And so that we may find
that if you look at the deeper and deeper things that we are afraid of, that is the important part. Jadi kalau misalnya kita menelusuri lebih lanjut apa yang kita takut, di bawahnya itu ada apa, itu yang penting. For instance, we look at these wishes. What is the deepest fear that you have for your wish? What is that deepest fear? Jadi Bantenya bilang, kalau misalnya kita melihat resolusi-resolusi yang ada di papan tulis ini, ketakutan apa yang paling besar buat kalian? Because, for instance, if we want to retire, we might worry about the finances, right? But that is just the top of the iceberg. Afraid of no money. But what happens when you don't have money? There's a deeper reason why you fear. And perhaps when you go deeper and deeper and deeper, not having money might be connected to the idea of survival and death. Makanya misalnya salah satu contohnya resolusinya yaitu untuk pensiun dengan mudah. Nah, ketakutan apa yang kita hadapi kalau misalnya kita ingin pensiun, yaitu mungkin salah satunya adalah finansial. Nah, tapi finansial ini sendiri hanyalah permukaan saja. Jadi kalau misalnya kita lihat di slide-nya itu hanyalah ujung atas dari es batu itu. Tapi di bawah ketakutan akan finansial itu kita lihat lebih lanjut lagi. Sebenarnya ketakutan kita adalah untuk bertahan hidup, untuk tidak mati. So if you can find the deepest reason and the deepest things that you fear, keep on asking why. Why do I fear this? Why do I fear this? Then you'll find the deeper and deeper answer. If you can see what you really fear and you make peace with it, have a healthy and Dhamma relationship with that deepest fear, then you will no longer be afraid if you have money or not. Nah, jadi kalau misalnya yang kita lihat, suatu tantangan dan kita tahu kesulitan atau ketakutan apa yang paling dalam, dan kita telusuri lebih lanjut lagi sampai ke akhirnya. Dan kalau kalian sudah menemukan apa yang kalian paling takuti, dasar dari apa yang kalian takuti, dan kalian mempunyai hubungan yang baik terhadap dasar dari apa yang kalian takuti sesuai dengan Dhamma, maka kemungkinan besar kalian tidak mempunyai ketakutan lagi. You'll find that before it was our enemy because we didn't understand it. But now because we understand our deepest fear, it becomes your very powerful good friend that gives you tremendous power and energy. Nah, kalau misalnya kita sudah menelusuri akhir dari dasar dari ketakutan kita itu, maka kalau kita memahami itu, kita dapat membuatnya menjadi teman. Dan ketika dasar dari ketakutan itu menjadi teman kita, itu akan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada kita. So if we face those deeper topics, that is where the treasure lies. If you know how to develop the healthy relationship with it, you can convert that pain, that suffering, into tremendous paramis. Nah, dasar dari ketakutan kalian itu, kalau misalnya kalian dapat menemukannya, itu seperti menemukan harta karun. Karena ketika kalian bisa mempunyai hubungan yang baik terhadap dasar dari ketakutan kalian, maka kalian mempunyai sesuatu yang sangat berharga. Just like our bird accumulated tremendous parami when he faced the death with a bright mind. With a what? The bird, he accumulated tremendous parami because he faced the death with a bright mind. Bright mind. Yeah. Ya, seperti contoh kakak tua itu ya. Dia melakukan misinya dan tidak takut mati karena dia dapat menghadapi kematian dengan pikiran yang jernih, dengan pikiran yang terang. He cultivated the highest level of parami, paramatta parami, willing to give his life for the sake of others. Bahkan burung ini dapat melaksanakan paramatta parami, yaitu memberikan hidupnya untuk melakukan sesuatu yang baik. So that comes to the end of our Dhamma sharing tonight. We wish everyone
all the wonderful, tremendous energies to fulfill all the different wishes of 2023. Ya, ini adalah akhir dari sharing Dhamma malam ini. Maka Bantenya mengharapkan yang terbaik untuk di tahun 2023 ini. We also wish everyone here and everyone's family all the safety, all the health, and all the harmony in the day-to-day life. Dan Bantenya mengharapkan segala keamanan, kesehatan, dan sukacita dalam kehidupan sehari-hari. May all of us begin to let go of the old learning way, full of fear, full of attachment. Semoga kita dapat melepaskan ketakutan-ketakutan kita dan kemelekatan kita. And change it to a Dhamma learning way. Dan mengubah itu sesuai dengan cara pembelajaran Dhamma. We are fearless. We practice fearlessness for every situation because every situation is just an opportunity to develop more paramis. Dan semoga kita dapat menghadapi segala tantangan dan ketakutan kita, karena tantangan dan ketakutan itu adalah kesempatan kita untuk mengembangkan parami. More understanding, more compassion, more forgiveness, more wisdom, more courage. Lebih banyak belas kasih, lebih banyak kebijaksanaan, lebih banyak keberanian. Fearless, compassion. Courage, fearlessness. Yeah. Yeah. Okay. Got it. Yes. So hope everyone has a happy Dhamma learning way. Then everything in the life becomes so interesting and so wonderful that we can practice our wisdom to convert everything into merits, into positivity. Ya, semoga kita dapat mengubah kebajikan-kebajikan kita untuk menjadi hal-hal yang positif. Sadhu, sadhu, sadhu. Any questions, comments? We didn't get the chance to deep dive due to the time, but this is a good start. Ya, kita belum sempat membahas satu-satu ini, tapi yang kita tulis di sini adalah awal yang baik. When you go back home, you can investigate these things. Don't stop just here. See what you need to develop to overcome the challenges, make peace with them, harmonize, and then you may find that your goal much easier to achieve. Jadi setelah kalian pulang ke rumah, kalian bisa merenungkan goal-goal kalian itu, lalu tantangan apa, ketakutan apa yang kalian harus hadapi. Dan ketika kalian sudah memahami apa yang kalian takuti, untuk mencapai tujuan itu akan lebih mudah. Okay. Any questions or comments? Yeah. Okay. We have here. Vandami Bante. In previous Dhamma talk, Bante mentioned about the importance of unconditional love to ourselves. So my question is, maybe Bante can elaborate more on how we develop those kind of qualities. Thank you. Very good question. Jadi cicinya bertanya, di pertemuan sebelumnya, Bantenya membahas soal cinta tidak berkondisi terhadap diri sendiri. Jadi apakah Bantenya bisa menjelaskan lebih lanjut soal itu? Okay, it looks like the computer froze. Never mind, we just talk about it. Okay, so there's a few different parts that we can consider to help us with unconditional love. Number one is we can reflect on the truth and reality of life, that there is actually no permanent self. Jadi Bantenya bilang salah satu caranya itu untuk memahami kebenaran mulia tentang hidup ini, yaitu sebenarnya tidak ada diri ini sendiri. Because when we can't love ourselves, that means we see ourselves in a certain way, in an unwholesome way. Can you repeat?
When we cannot love ourselves, that means we see ourselves in a wrong way. Karena kalau misalnya kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri tanpa kondisi, maka sebetulnya kita sudah melihat diri kita sendiri dengan salah, dengan cara yang salah. Can anyone share? Also, sister, you can share. Are there some things that we cannot love about ourselves? Or some situations we cannot love? Apakah Cici ini bisa bercerita, apakah ada sesuatu dari diri kita yang tidak kita bisa cintai? What are the situations? What are the things we cannot accept? Hal-hal apa yang kita tidak bisa, dari diri kita sendiri yang kita tidak bisa terima? Mungkin ketika kita merasa kita kurang berbakti kepada orang tua, Maybe one of them is while she was judged that she is not, how to say that, Sun. 孝顺. 孝顺. 不够孝顺. Okay. So, Filial piety, right? Filial piety. filial piety, yes. Yeah. Not enough filial piety. Okay. So other people say you don't have enough filial piety. 不够孝顺是? No, it's just my feeling that I'm not doing good enough, maybe. Yes. This is a common problem. Common. Jadi cicinya bilang bukan dinilai, tapi merasa diri sendiri tidak cukup berbakti. Dan Bantenya bilang, ya ini hal yang sangat umum. Why can we not love ourselves if we only do so much? Jadi kenapa kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri walaupun kita sudah berbuat banyak? Perhaps that's being too harsh on ourselves. Mungkin kita terlalu keras terhadap diri kita sendiri. Why can't we love ourselves if we're not the best? Doesn't the poorest student also deserve love? Kenapa kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri ketika kita bukan yang terbaik? Bukankah murid yang paling bodoh pun butuh dicintai? Pantas untuk dicintai? I think this is a very important question because maybe many people here have children, for sure you have family, or for sure you will meet different people. A lot of times our love is like conditional, you know? You have to be so good, then I treat you well. But that's not part of the Buddha's teachings. The Buddha's teaching is unconditional love, just like how the Buddha loved us all. Ya, mungkin dari kalian juga sempat merasa seperti itu ya. Kalian cuma bisa mencintai seseorang kalau misalnya orang itu melakukan hal yang baik atau hal yang benar. Maka setelah melakukan hal itu, maka kalian baru bisa berperilaku baik kepada mereka. Dan menurut Bantenya sebetulnya itu bukan cara kita melakukannya sesuai dhamma. Bukan cara kita mencintai orang karena kondisi. So we can see that we're all just conditions to myself, my parents, actually no I there. Jadi sebetulnya kalau bisa kita renungkan, nggak ada diri kita sendiri, yang ada tuh cuma kondisi-kondisi dari orang tua dan dari diri sendiri. And I should practice unconditional love and not hate myself because of certain reasons. Jadi saya seharusnya mempraktekkan cinta tak berkondisi terhadap diri kita sendiri. Bukannya harus ada kondisi tertentu. If we can forgive and love ourselves so unconditionally, you may find that you unlock so much power.
Dan kalau kita berhasil untuk mencintai diri kita sendiri tanpa kondisi, maka kita dapat membuka berbagai potensi, berbagai kekuatan dalam diri kita. Because so many times before we label ourselves not good enough, and that also create doubt for us to try new things or practice. Kalau misalnya kita menilai diri kita sendiri tidak cukup, maka kita akan terus berusaha dan terus mempraktekkan sesuatu. This self-anger or self-hate, it hold us back from so many opportunities because we're afraid to try. Kebencian terhadap diri kita sendiri itu dapat menjadi halangan untuk kita mencoba sesuatu atau berkembang. And we try to let go of the idea of perfectionism because that is a cause of suffering. Dan kita harus melepaskan ide tentang perfeksionis karena itu adalah sumber dari penderitaan. If we can let go of the idea of perfectionism, then everything is just a bonus, like we said in the beginning. We can evaluate from 0, not 100%. Evaluate from 0. Jadi kalau misalnya kita bisa melepaskan ide perfeksionis, seperti yang kita telah bahas sebelumnya, maka kita bisa menilai diri kita sendiri dari 0, bukan dari 100. Sehingga segala hal baik yang kita lakukan adalah bonus. Your level of filial piety now, 现在的孝顺度已经 OK 了，再更多是 bonus 而已。Jadi sebetulnya berbakti Anda itu sudah cukup. Tapi segala sesuatu yang Anda tambahkan untuk lebih berbakti lagi, itu adalah bonus. If we do like this, then we become more and more happy to do more because there's no pressure there. Every time you do something, it's so good, and do another thing, it's very good. The mind enjoys this filial piety practice. Jadi kalau misalnya Anda bisa mempraktekkan hal ini, segala sesuatu hal yang baik yang Anda lakukan, Anda akan merasa bahagia. Dan ketika Anda melakukan lebih, Anda lebih merasa bahagia lagi. Dengan begitu, Anda akan menikmati latihan untuk berbakti ini. So this is a much healthier way instead of perfectionism, because if we want to have perfectionism, we will never be good enough, no matter how much you serve your parents. Jadi kalau misalnya kita menuruti keinginan untuk perfeksionis, maka kita nggak akan puas, nggak akan merasa cukup untuk berbakti. Okay. I think we should end there, huh? It's almost 10 o'clock. Everyone has to go back home. All right, let's go into the final of sharing merits and making aspirations together. Ya, karena sudah waktunya, mari kita tutup dengan berbagi jasa kebajikan ini. Okay, let us go into the Pali. Imina punya kamena mame bala samagamo satang samagamo hotu yawa nibbana patiya idame punyang asawakaya wahang hotu idame punyang nibbanasa pacayo hotu mama punya bagang sabbasatanam bhajemi te sabe me samam punya bagan labantu sadhu sadhu sadhu. Sadhu sadhu, Venerable Ujumaga, for assisting with the translations tonight. Sadhu sadhu. Yeah. And it's very nice to see so many faces again today. Old and new faces. It's very nice, and hope to see everyone again someday soon. Jadi Bantenya sangat senang ada beberapa wajah baru di sini. Ya, semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi.
bagi ada yang mau foto boleh, kalau misalnya enggak boleh pulang. Jadi kalau ada yang mau ambil grup foto boleh, semuanya juga boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi Bantenya tanggal 9 ini akan kembali ke Malaysia. Jadi kalau misalnya ada yang mau ke ASA mungkin tanggal 9-nya. Setelah